Sige. Ay, gabi, pre! Di pa napatay yung isa, pre! Pero at least, ubos yung mga kalaban pa. Delikado kami dito, par. Pero silang kaya yan, pre. My skills are ready. Tara, tara, tara. Charge! Kami, par. Wala pa lang tayo ult doon, par. Kaya ganun, par. Ayun lang, par. Gati, pre. Tinamaan pa, par. Anak pa, matuga, alas 3. Oh, grabe, batak yun eh kayo. Assemble! Ano yung malugag? History carry the responsibility that they must prevail, Stilan. even when alone. Road to master kaya to. Balik, 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 mga legaw. Wala, yun na. Pumapalag ang mga legaw. Sige, par, at ano, par, butas lang tayo ng isa, par. Panalo na, par. Kiloot tayo. Di, silang bungog na, pre. Push yun na, silang bungog ka dito, dito ka. Gagi, sorry, boy. Ay, nice one. Nice one, mga pre. Ito si Jilong par. Sama-sama na mga pre! Retreat from the mark. Kalma lang tayo, pre, ha. Gi, nice. Tigas naman ang bulbulon, pre. Sige, patayin nyo lang, pre. Hindi na yung pagkakatakas, pre. Yan, yan, yan. Patayin nyo yan. Nice one, nice one. Laka. Grabing sangguan, pre. Sige, sige. Pagkitaan mo, May. Sus, ginoo ko. Wala, pre. My suffering sharpens me. My go around does to a blade. Grabe, daming ano, grabing pinat... Lagi si Boy dito, boy, oh. Charge! One sword to no mercy. One sword to bury Babasa ko, balik ko sa mid, ha. Oy, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Baka naman... Push ko na lang kaya dito, par. Last G na ako, boss. Para mag-end live na tayo. May pasok pa bukas, eh. So brave of you all to line up and march to your death like that. Aray ko, grabe. Guys, ay pa matamaan, pre, ha. Oo, lamig, igatas, bugnaw panahon. Ah, gatas, day, pre, kape, pre, nice. Kape mo, nice, pre, dili gatas, pre, eh. Lamigan, eh. Ni? Murag ako. Murag ako, cute. Kas na irong buang. この光の中から Lang, 私 tayo を見つけ MVP られ par. MVP sa ano par? Si ano? Hindi ko maintindihan yung pangalan niya, pre. Oh, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Let's go. Uy, ano na, pre? Ayan na, pre, oh. Pre, kalma lang, pre. Pre, creeps muna tayo, pre, ha. Creeps muna tayo, pre, ha. Let's go, let's go, let's go. Oh, shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. 5 seconds left. Ay, pre, sayang. Ay, thank you sa pag-share, pre. Muna, pre. Baka muna.
Hoy, hala ka! Stilan, ay! Galing, 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 galing. Ay, shout out sa 4 viewers natin dyan mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Let's go. Paki-like and share ng ating stream. Para kumalat naman yung ano. Kakitan ko sa buong... Sige na, sige na. Kanara, Bods. Kanara. Pastilan. Talo pa, pre. Tara, ulit, 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 pre, ulit, pre. Gagi, di ko matamaan, pre. Gagi sa mga hero na to, pre. Your code tells me you're still in beta. Pinabasto sa tore. Pinapasok na kami, pre. Gagi sa lagang makalaban to, par. Walang ano, pre. Walang... Disan, pre. Idol natin to, pre. Ito yung pinakamalakas nating ano, pre. Pambato sa farm lane. Gagi, grabe, dumadalaw agad sila, pre. Laka. Ano, no? Oh. Baka huyi to, pre. Let's go, let's go. Pick your hero. Lock na, largo, pre. Simply grants you Oh, dito agad, pre, oh. Dito agad, pre, oh. Dito, pre, oh. Charge. Copy that. Gagi, par, hindi tayo makakapag-flicker out dito. Naupihan tayo, par. Nice, nice, nice. Nabot pa, nakuhit. Enemy. Retreat. An enemy. Skill not ready. I'm surrounded by walking Gagi, par ka na yan, par. Patayin mo. Oh, see? It's sa imong gang na pre. strike, just flawless. Retreat Aim. from the marker. Use Masarap your kaya, wits. masarap ba, no? Laruin yung Valorant, pre? Kasi ako, no, ako nung, ano, nung... Uy, gagi, masakit tayo, boy. Par. Assemble at the marker. Who is it that responded to this Retreat. wish for Tara. happiness? Attack the marker. Okay. Puta ragis. Dapat sa ano ako, pre? Bubo naman tong ano, pre. Na-push na naman yung Tori, pre. Yung kalaban natin, pre, si HOK Legend, pre. Mababawas muna ako ng star para makasama. Grabe naman yan, pre, ready. Magpapabawas talaga, pre. Often forget that they were once. Magpapatalo ka talaga, pre. Stilan buri-buri, pre. Stilan par, 2-5. Sige, tuwawa, pre. Baka may kasama to, pre. Baka may isasali to, pre. Game. Mga plug na yun sa mga plug. Tara, let's go. Ako, nag-live vlog You're na. in the mid Ay, lane. daanan lang natin dito, para. Ito na nga ba sinasabi ko, paro? Par! I need help! I need help! Sus, garabi ba? Nakagudyo sa turo para to, pre. Gi, kayan, par! Gi! Basta, no? Let's go, pre! Pre, dito na sila, pre, oh! Charge. Every speck of space contains an endless Diversion lang yung ginagawa nila, pre, dito.
dyan mga par. Pick a hero to ban. Baba natin yung mga malalakas par. Tuming pa. Ay, sorry boss. Slain. Enemy double kill. Ay, gagi. Lakas. Ay, par. Par. Ay, gagi. Tatayo lang oh. Lovely. Di, tara. Copy that. It's our turn to pick heroes. Sige. Ano tayo, pre? Yung pang malakasang ano sana, par. Pwede ata, pre, kasi nakapag ano, kasi 5 man tayo, pre. Pwede, pre. Nice ka, pre. Nice, pre. Nice combo natin dun, pre. Natin yun, par. Tara, par. Oh. Patay na yun, par. Yun yung makakagalaw, pre. Nice. Tara. Dito. Pas, nilan mo. Ay, tinamaan, par. Par. Hindi pa tumatama. Grabe yung MM namin, par. Baog din, par. 0-5, pre. Merciless. Pre, alak ka. Dito, pre, oh. Kalma lang mga pre. Nagbarko para makatakas. Nakatakas nga. Ginamit yung ult para makatakas. Pero nice, ang galing mo. One sword to rule mercy. Sayang, pre. Only fight battles you will win. Oh, grabe yung heal, par. Oh, grabe ka, par. Sa ating mga pangarap. Live na tayo mga pre. Good evening mga pre. Gagi. Pre, ambak ang nabuang. Skillan binibuhay ka. Nice ka. Oy, retreat. Your Balik, balik. turret has been destroyed. Ay, ako na. Retreat. Push na yung isa pa rin. Ayun lang, pre. Ba't di pa pinush, par? Push na sana. Unstoppable na yun. Hina, shutdown ka, pre. Nakabasag tayo ng turret pa na tawagin. Hina, shutdown ka, pre. May namatay sa kalaban. Yes. Ganyan lang, ala. Tara. Tara, pre. Tara, par. Sugo na mga pre. Dito, par. Oh. Epic, dalawa. Welcome to Honor of Sa akin, trial card lang, pre. mga pre. In 5 seconds, nandiyan yung loaded na. Let's get it out. Unstoppable na yun. Grabe, boy. Namatay sa kalaban. Yes. My bad. Ang ganda. Skill? Double kill. Scared, boy? Alin? Last G ka na, pre.
Last G ka na? Pre Allen? EX na kita, pre. Ang imimper. Retreat from the Sinasabi ko na nga sa'yo, Nakasira pre. to, pre. Naku, ginuok ko. Whoever May namatay sa kalaban. Diba? Kita nyo yun, par? Back muna, back. Overlord. Tara mga Ben, tara Ben. Dito lang ako, pre. Ako yung magdidepensa dito, pre. retreat. Dito lang. Killing spree. I don't need my dad's approval to be the best at making mess. Naka, nasira to yung datin. Flap, pre, pre. Pre, malakas. Hindi ko pa na-try si Zilong, pre. Ano kasi, nung nag-start ako maglaro ng ano, pre, ng ano, it's okay. Uy, It's ang our nice. turn to pick heroes. Kuha niya, par. Ganan mo kaya ako dito, pre? Hindi na to kakayanin, boy. True calligraphers maintain a consistent yet unique style. If you want your idol to notice you, you should read. Pre, sinong 3-1, pre? Ta-da! Talent is important, but Ay, luck kinantsawan, is pre, more kasi tatlo laban sa isa, pre. Gadagadu. the super team shall Gi, retreat. kaya to, pre, dito, pre, oh. Charge! Alak ka, men. Copy that. Daka, Kalmahan niyo lang, pre. kayo makakalapit, pre. Di kayo makakalapit kasi andito si Kirt. Ay, sa taas sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Sigwihan kami, pre. Sa... Gagos na sigwihan mo kami nun, pre. Ang guloy dito. Infinite power. Aray ko. Gi, May namatay sa kalaban. Yes. par. Leave no regret behind. Ay, sa sa 7 viewers natin dyan, mga pre. Maraming salamat sa panonood, mga pre. Live well. Latino. Tara, pre. Sad tune bemoans the spring. Mo na, mga pre. Bukasan naman dito sa minions, ani, kamagong. Gagos talaga, boy. Wala pa yung ano natin, par. Laka, nasira to Objective yung na lang tayo, datin. pre. Objective, pre. Flap, pre, pre. The past is in the wind. Problema din yung Easy kill. Gagix, boy. Sorry. Flap, pre, pre. Sorry, boy. Ulahin ako, boy. Diyan ang overlord at tyrant, mga pre. Ano ba, audio, pre? Meron naman, pre. ah. Heroes. Meron naman, pre. Tara, boy. Dito sila nagkamali, boy. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. My ultimate is ready. Tara, boy, tara. Okay. Copy that. Wait, boy. Assemble! Wait, boy. May your wish come true. Safety
kuhan, si paring Axel. Gagix pre, nagbibiro ka lang ata pre. Gagix ka pre. Sama-sama na mga pre! Defend our base. Pamatuloy natin, Miss Dragon! Rampulan na! Naka! Sama-sama na mga pre! Killing spree! Mapanawag rag init na to maha. Naka! Nasira to rin natin! Patay ka ngayon par. Ngayon lang par. Oh, Sama na pre! They got lucky. Hey! pumapalag boy. Laka. Laka, ini dia. Sama-sama na mga Pre, ini dia pre. Aray ko. Laka. Sugod na mga pre! Sayang par. You are trespassing. Panabala dito par oh. Panabala dito par. Assemble. Huwag na pala par I eh. always give a warning. Tara namin, tara namin. Par, ulit tayo. It's the enemy team's turn to ban heroes. Ano bang gustong makipagpalit sa akin dyan, pre? Na mga pre. Ay, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Isang laparo lang yan, par. Kalmahan niyo lang, pre! Uy, gagix, pre. Bumalik pa ako sa... Easy kill! Patay pa sana yun, par. Check ba mo, mage? Sige lang, par. Sige lang, par. Sama na mga pre! Sama-sama na mga pre! Sige, sige, dito na lang, par. oh. Protect your Gagix. allies. Zhonghui. Ay, grabe yung ano, par. Dito na. Ah! Balik ko, par. Killing spree pa nga! Sige, stand yan, par. Gagi, 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 gagi. Ano lang, pre? Para ni dia, par. Sama na mga pre! Lak- Grabe naman yun, pre. Di. May ult naman ako, pre. Okay lang yan, may ult ako, pre. Andito si Zilong, Don't par. engage and farm first. We're falling behind. Ay, si Zilong. Nana po to Assemble at the sagbot-sagbot. marker. One sword. Pre, naurot sila, pre. Sa kalaban! Yes! Double Tara, kill! tara, tara. Come on, naurot ka mga. Cancel pa. Papanas. Okay, gagi, par. Gagi ka? Gagi ka? Gagi ka? Kaya makaigo man ka. Turn to pick heroes. Ganun tayo, boy. Show youth at your service. Tara, tara. Sugod na mga pre! Copy that. Huwag na natin silang patakasin, mga pre. Na! Shutdown ka, pre! Agay! Back mo na, baka kadalo si Kongming. True cur- Ano dito, pre? Kukunin natin, pre. Second skill. Tapos, armor. Tells me you're still in beta. Oh! Sige, patay na yan, par! Gagi, pre. Catapults! Mobile! Charge. Assemble. Oh, patay na to, pre! Agay!
par. Nakatouble kill siya! Oops. They got lucky. I have my ult free. Ako ang road to, rank down. Tara, par. Bakbakan na ni par. Bakbakan na dis. By the Empress's heavenly power, Ito, par. Kalmahan niyo lang, pre! Walang free. Mga pre, mga pre! Baka, I need backup here, free. Salamat naman, pre! the dead can speak. Aray ko. Oh, yun lang, par. Pre! Sama-sama naman, pre! Kapatid. Gagis, magiging pa tayo mamatay dun, par. Gagis talaga yan, pre. In the name of the people, Par, Andiyan sarap, ang par. Overlord at Tyrant, mga pre! Attack the marker. Basag ang tower shield! Catapults, move out! Enemy missing. Parang dito yan, par, oh. Sama-sama naman, pre! Ay, gagis, par. Sakit, dami. Sorry, par. Awit. Kalmahan niyo lang, pre! Yun lang, pre. Nakatouble kill siya! Gagis, pre. Sugo na, mga pre! Gagi talaga yung pre. Yung min tsaka pre. Lidisan. you want to Anak know ka! the Nasira to rin natin! come? I'll show you. Sama-sama naman, pre! Ang sakit, par. Gagi. Kalmahan niyo lang, pre! I am the embodiment Naka, of the na-push law. na naman, pre. Anak ka! Nasira to rin natin! Gagi talaga to, paro. Grabe, andun na naman sila sa mid lane, pre. Anak ka! Nasira to Gaging rin magduo natin! to, pre. Nice. You are under arrest. Na, yun lang, par. Rampage na siya? Grabe, par. Basta. Wala, yun lang, pre. Aray. Gagiks. Anak ka! Nasira to rin natin! Naka, pre. Grabe naman yung pre. Dapat pala nagdidisa na tayo, pre. In the Ay, name of na nga. the people, Naka. Unstoppable na yun! What the heck? It's already gone. Gagiks, par. I am Kalmahan niyo the lang, pre! embodiment of the law. I'm going to take you down. I'm going to take you down. Easy kill! Basta. Hoy, bawi lang tayo, par. Tingnan par. Grabe naman yung pre. Kunin mo na, par. Ayan, par. By the Empress's heavenly power, Anak ka! Nasira to rin Grabe natin! yung sa top lane, pre. Ano lang muna tayo, pre. Dipinsa lang tayo, po. Kalmahan niyo lang, pre! Kailangan na natin umuwi, par. Ito na yung unggoy, par. Papunta na yung unggoy rito, par. Gagits. the dead can What? speak.
If you know how to listen. Ay, yun lang par. Tagal mag-out ng lobo, pre. Patay pa sana yun, par. Sinusugot na tiger natin! Yun lang, pre. Ganda ng skin ng ano, pre. Ng Lady Sun. Retreat. Ano? Ka. Is that it? You want to know what your sentence looks like? Par. Come, I'll show you. Everyone, attack the Overlord! Grabe. Bilis na, natuna ng Vanguard, par. Ng Overlord. TTWP! I am the embodiment of the law. Tara, par. Sugod na mga pre! Ano yun, pre? Scared? Kinis pa nga. Yun lang, par. Ala, triple kill na! Naka-double kill siya! Kinaya, pre. Boss! Ubus pati pan, tubos. Sinusugot na tiger natin! Grabe naman yun, pre. Grabe, ang sakit ng Ming tsaka yung ano, pre. Nasira to rin natin! Lady Sun. Ay, yun lang. Ilaw, pre! Mayroon na overload natin! Ganon! Mabiyaw! Wala, di pa natapos, par. Yun lang. Ilaw, pre! May namatay sa kalaban! Yes! Sinusugot na tiger natin! Ay, tapapol na yun! Yun lang, par. Di kinaya, pre. Kulang tayo ng ano. Ilaw, pre! Ubos! Nice, nice. Crispy pa nga! Ubos! GG, par. Minamakan na ang pita! Gagits. Grabe naman yun. Agoy! Natalo! Talo, par. At yun na nga, pre. Dito na mag-end yung ating live, pre. Sa mga nanood kanina at natiling nanonood hanggang ngayon, ay maraming salamat sa masipag na panonood sa atin, pre. Thank you. Maraming salamat. And live na tayo, pre. Let's go. Is it me, or has the world gone crazy? In the past, we came close to annihilation. Grabe naman to, pre. Mamaya. Shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga pre. Pa-like and share naman yung ating pa-item lang tayo, mga pre. Sama-sama na mga pre! Kuri. Sama-sama na mga pre! Gagi, par. Nice. Grabe, umatake, par. Shutdown ka pre! Ah! Ate, gagi, pre. It's the enemy team's turn to ban heroes.
Nice one, nice one. Alam na, boy. Alam na mga pre. Wala na. Nakikita ko na yung future. Parang bibito. Basta yan, tara. Pagkatapos nito, pasok ka par. Ay, pre, I need help. Par, gagits man, sorry. Retreat na, retreat na. Ano dyan mga pre? Welcome, welcome sa ating stream. Gagit na Sanchi boy, di binangga yung ano boy. Yung pader yung binangga boy. Bakit kaya?